سعید صاحب نہیں ہیں اور کیا سنیں، کیا ہم عبدالرحمان صاحب سے بات کریں؟ جی انیاں ساریاں موت پر گلاں تو بعد بار عرض کرنا مسلم واسطے انہوں نے سارا 35 برس تو زیادہ ساتھ احمد سلیم گورا بارے گل کردیا ہویا انہوں دی شخصیت دے بہت سارے روپ سامنے آتے ہیں. وہ ایک لکھاری، محقق، شاعر، کہانی کار تے صحافی نے. بہت سارے علمی کاموں بھی انہوں نے اپنی زبان ٹرانسلیٹ کیتا تے ٹی وی واسطے بھی کچھ ناولوں ڈرامائی شکل دیتی. انج لگتا ہے سوچن سمجھن تے پڑھن لکھن والا کوئی ایسا کام نہیں جڑا احمد سلیم ہوراں نہ کیتا. میرے خیال وچ لکھن پڑھن تے سوچن سمجھن والے سب کاماں دا گوڑا رشتہ خیالات یا ورڈ آؤٹ لک نال ہوندا ہے. تے خیالات دے حوالے نال اسی جانتے ہیں کہ لوگ 3 حصیاں چ تقسیم ہیں. ایک وہ لوگ نے جڑے کٹڑ روایت پرست نے. ایسے لوگ ماضی نو حال تے ترجیح دیندے ہیں، ہمیشہ ماضی نو یاد کر کے خوش ہوندے تے اج بھی زندگی نو ماضی دی زندگی دی طرح ہی گزارنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو کلٹسٹ آکھیا جاتا ہے. دوجے لوگ وہ نے جڑے انسانی قدراں دے حوالے ایک کامل نظام دا خواب ویکھدے نے. ایسا نظام جہدے وچ سب انسان برابر ہون تے خوبصورت زندگی گزار سکن. ایسے لوگوں کو آئیڈیلسٹ سمجھا جاتا ہے. اس سوچ کے خیالات کا بھرپور اظہار اور انہوں خواباں اگر کسی دیکھنا چاہیے تو اس نظم دے تسی دیکھ سکتے ہیں. ساڈے لائل پور دے ایک شاعر ہوندے سن مقبول تنویر صاحب، تسی جانتے، انہوں نے کہا کہ آؤ ہم ایک شہر بسائیں، آؤ ہم ایک شہر بسائیں، شہر جو ماں کے دل جیسا ہو، طوفان میں ساحل جیسا ہو، بچوں کی آنکھوں میں چمکتی صبح مستقبل جیسا ہو، جو جنت کے خواب بھلا دے جس کو فرشتے دیکھنے آئیں. آؤ ہم ایک شہر بسائیں جس میں پیار ہو اور وفا ہو، غم کا مداوا دکھ کی دوا ہو، یوں نہ کسی کا جیون بیتے جیسے جینا ایک سزا ہو، جس میں سب کو سب کی خبر ہو، پاس ہنر ہو قدر بشر ہو، سب کا ہو ایمان اخوت، شہر ہو جیسے ایک ہی گھر ہو، چاہے ایسا شہر بساتے ہم دیوانے مٹ مر جائیں، آؤ ایسا شہر. تے سوچ یا خیالات دے حوالے نہ تیسری قسم انہاں لوکاں یا لکھاریاں دی ہے جڑے کسے بھی نظام نو مکمل نہیں سمجھتے تے مسلسل ارتقاء تے یقین رکھتے ہیں. یہ لوگ ارتقاء دی بنیاد تے انسانی قدراں نو نہیں بلکہ انسانی جدوجہد نال ہون والی سائنسی تخلیقات نو قرار دیندے ہیں. انہاں نو سائنس پرست آکھیا جاتا ہے. ہن اس ساری گل بات دی روشنی وچ جدوں اسی احمد سلیم ہوراں دی زندگی تے انہاں دی تخلیقات نو ویکھدے ہیں تے سانو احمد سلیم دوجی تو تیجی قسم دی سوچ وال وددے نظر آندے ہیں. یہ انہاں دا ایک سفر ہے. یہ ذرا بھی شک نہیں کہ انہوں نے اپنی ساری حیاتی انسانیت کی نجات ایک بے مثال معاشرتی زندگی کے خواب بھی ویکھے تو انہوں خوابوں کو تعبیر دین لئی انتھک عملی تے علمی جدوجہد بھی کی. ہزاراں ہور نوجوانوں وانگو احمد سلیم نے اپنے ارد گرد ہونے والی ناانصافی تے ظلم نو محسوس کیتا تے انسانی قدراں، معاشی مساوات تے محنت کشاں دی خوشحالی دے خواب بننے شروع کیتے. تے خواباں دی تعبیر لبن وچ انہاں نوں پتہ چلیا کہ خواباں نوں تعبیر دی راہ وچ سب تو وڈی رکاوٹ تے ذہنی پسماندگی ہے. یہ وہ لمحہ ہوئے گا جدوں انہوں نے ذہنی پسماندگی دور کرن دی جدوجہد قلم، علم تے تحقیق نال کرن دا فیصلہ کیتا ہوئے گا. انج لگدا ہے کہ انہوں نے خواب انہوں سائنسی تحقیق وال لے گئے. اس سفر وچ انہاں بے شمار کتاباں، کہانیاں، نظماں تے مضمون لکھے تے ستے لوکاں نوں جگان دی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ شعر انہوں دی زندگی دی عکاسی کرتے ہیں. کرما والا خبریں کوئی جاگ پوے،
ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਰ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਮਾਨਣਗੇ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਰ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਮਾਨਣਗੇ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਸੂਲੀ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਿਫਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਰਵੱਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਜੁਰਅਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇਨਸਾਫ, ਅਮਨ, ਸੱਚਾਈ, ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਸਤੋਵਿਸਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਦਾ 1861 ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਜ਼ਿਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 1861 ਦੇ ਰੂਸੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤੇ 1861 ਦੇ ਰੂਸੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਜਿਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦਸਤੋਵਿਸਕੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸਤੋਵਿਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜੀ ਗੁੱਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਈਵਾਨ ਪੈਤਰੋਵਿਚ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ, ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਾਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਤੋਵਿਸਕੀ ਦਾ ਉਹ ਖਿਆਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਤੇ ਸੜਾਂ ਭਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। अब हमारी फहरिस्त में अस्मा है। अस्मा अहमद सलाह से आई हैं। Asma would like to say a few words about yourself and then we could come to you. मैं सिर्फ अपना एक मेमोरी शेयर करना चाहूँगी अहमद सलीम साहब के साथ, जो मेरी पहली मुलाकात थी। इनका मेरा ख्याल है जिस तरह आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इतने बड़े लिटरेरी फिगर हैं, लेकिन इनके साथ उस तरह एक राब्ता तो नहीं रहा, लेकिन एक हवाले से ना भी राब्ता हो तो एक राब्ता होता ही है, क्योंकि जब आपकी सोच हो, आपका आउटलुक एक हो, तो वो ना होते हुए भी बहुत से लोग आपके साथ होते हैं। तो अब मैं अपनी सिर्फ ये मेमोरी शेयर करना चाहूँगी कि इनसे मेरी पहली मुलाकात पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में हुई थी। जब ये हॉस्टल में हम होते थे तो ये हमसे मिलने आए थे। तो उस वक़्त ये जफाकश साला के, जैसे मुझे ने कहा, मुदीर थे। तो ये इन्होंने हमें, मुझे और मेरी बहन यास्मीन को, ये उन्होंने बहुत इंकरेज किया कि आप ना लिखें। अब लिखने के साथ तो मेरा उस तरह कोई ताल्लुक नहीं रहा ज़्यादा, लेकिन जब इन्होंने कहा तो फिर मैंने सोचा कि लिखना चाहिए, और वो मैंने लिखा और वो छपा। तो मुझे ख्याल आया, मुझे ये एहसास होता है कि इनकी ऐसी ये ऐसे इंसान है कि मेरी तरह इन्होंने बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको उन्होंने कहा होगा कि लिखें, और बहुत से ऐसे हैं होंगे जिनका लिटरेरी करियर जो है इनकी इस इंकरेजमेंट की वजह से, मोटिवेशन की वजह से बेहतरीन बना होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ, प्रिविलेज समझती हूँ, कितने सालों के बाद इनसे मुलाकात दोबारा हुई है। और एक उनकी नज़म मैं शेयर करना चाहूँगी। जिंदगी
रास्ता है जिस पर चलकर आदमी एक नया आदमी होता है। वो एक नई नज्म लिखता है, बारिश से निकली और धुली हुई वाह के सफ़े पर। सिर्फ इसके चेहरे पर आंसुओं का गुमान होता है। क्या बारिश के कतरे आंसुओं जैसे होते हैं? वाह, बहुत उसमें जब आप बता रही थी कि पता नहीं कितने लोगों का कैरियर एक तरह के इंस्पिरेशनल सपोर्ट के साथ होता है, तो उसमें मुझे बहुत ही आम सा एक किस्सा याद आया। लतीफ़ा है, लतीफ़े के तौर पर उसे शेयर करते हैं कि एक साहब को बहुत बड़ा इनाम मिला तैरने के सिलसिले में और लोगों को बचाने के सिलसिले में। बाहर निकल कर उन्होंने, जब उन्हें इनाम दिया जा रहा था, तो उन्होंने पूछा कि मुझे ये बताइए कि मुझे धक्का किसने दिया है। तो एक नज़्म मैं शेयर करना चाहता हूँ, और ये नज़्म जब मैंने पहली बार पढ़ी तो मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ। मैं एक बेअदबी एक शख्स अपने आप को कहता हूँ, इस माना कर कि मैं कभी लिखता लिखाता नहीं ज़्यादा। सोशल एंथ्रोपोलॉजी मेरा मजमून है और मैं रिसर्च और इस किस्म के छोटे मोटे कामों में लगा रहता हूँ, लेकिन जो फ़िलासफ़ी ऑफ मेथोडोलॉजी और रिसर्च हमें मिलती है सुनने में, और सबऑल्टर्न स्टडीज़ एक पूरी तहरीक थी मौरखों के दरमियान, हिस्टोरिक्स के दरमियान, कि कैसे ज़मीन की सच्चाइयाँ जो हैं वो हम लिखे हुए वक्त के ऊपर लाएँ। और जो आप आर्काइव्स की बात कर रही थी, उसमें मुझे ख्याल आया कि मेथोडोलॉजी ये हुई गोया एक अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी, कि जिसकी कोई आवाज़ ना हो हम उसको आवाज़ दे रहे हैं, और जिसको नज़रों से ओझल कर दिया गया उसको घसीट के ला रहे हैं किसी तरीके से, वो हमारी गोया मेथोडोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज हुई। जब मैं ये म्याना गोंदल का ढोला पढ़ रहा था पहली बार, तो मुझे लगा शायद मैं हमेशा से इसको पढ़ता आया हूँ। पढ़ता क्या आया हूँ, सबऑर्डिनेट स्टडीज़ में आपको उसकी एक झलक मिलेगी कि एक चीज़ जो गायब कर दी गई उसको कैसे निकाल के लाया जाए। साथ ही साथ में मुझे इकबाल का नया शिवाला की शबाहत इस नज़्म में मिली, और फिर मुझे ख्याल हुआ कि जो भी जिस सतह पर लिखा जाए उसके और बहुत से वेंटेज पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे उसी बात को देखा जा सकता है। बहुत खूबसूरत हसीन कोई क्लासिकल ज़बान में कोई चीज़ हो, लेकिन बिल्कुल आम आदमी की निगाह से उसको ऊपर लाया जाए, वो भी एक तरीका हो सकता है। म्याना गोंदल का ढोला असल में इसमें बड़ी परतें हैं, बड़ी लेयर्स हैं, और बहुत खूबसूरत नज़्म है ये मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अहमद सलीम साहब की नज़्म। म्याना गोंदल का ढोला, मासी जनते छुप छुप ग्रंथ का पाठ करती तुम बूढ़ी हो गई। ये अंधेरी कोठरी कब्र तुम्हारी के गौर गुरुद्वारा। मासी, मैं एक मुसलमान का बेटा, आ तेरा दर्द लिखूं। अब यहाँ पे रिसर्चर जो है वो डॉक्यूमेंट कर रहा है। लड़के, यहाँ एक गांव गोविंदपुरा बसता था, अब वो चक नंबर 26 इस्लामाबाद कहलाता है। इससे 2 कोस परे एक और गांव म्याना गोंदलाबाद था, जहां तेरा दादा खोजा मियां फजल करीम बजाजी वाला रहता था। वो बड़ा खरा मर्द था, ग्रंथ कुरान के फर्क से बचता, 5 वक्त नमाज गुजारे, बड़ा खरा मर्द था वो। जिस दिन तुम्हारे दादा ने आंखें बंद की, कहरों भरे छक्कड़ चले, आसमानों से लहू के बादल बरसे, जमीन ने लाशें उगली, और गोविंदपुरा देखते देखते चक नंबर 26 इस्लामाबाद बन गया। और बेटा, मैं अपनी जमीन के साथ बंधी राजकोट से जन्नत बीवी हो गई। मेरा बेटा ईशर सिंहा से उमरदीन बना, और आज उमरे की बेटी मेरी पोती कहती है, दादी मैं नहीं रहती फातिमा बीवी बनकर, मुझे गुरुद्वारे जाकर ग्रंथ साहब का पाठ करने दे। बेटा, तुम ही इस पतली लड़की को समझाओ, कमबख्त कैसी उल्टी बातें करती है। अब गुरुद्वारा कहाँ का और किसका? आज वहां
पारे से आए पनाहगीरों के घर बसते हैं। सिख लड़की मुसलमान भाई के सीने पर सर रखकर सिसक पड़ी, मेरा खुदा तेरे दिल में जाग रहा है मीरिया भरो भगावा, मेरा गुरुद्वारा तेरा नरम गरम मन पीरा। और अहमद कहता है, उस पार किसी संग के सीने में भी अगर किसी सकीना का खुदा बसने लग जाए तो